बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 44 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 45 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम कुछ देर तक प्रोग्राम बनाते रहे, फिर सीता राजीव और कल्पना को जगा कर ले आई और उन्हें अपना मंसूबा समझाने लगी। राजीव, कल्पना और शुभा सुबह सवेरे ही घर से रुखसत हो गए। उन्हें जो जेवरात दिए गए थे वो कल्पना और शुभा ने पहन लिए थे और उन पर किसी किस्म का शुभा नहीं किया जा सकता था। बाबू राय ने बताया था कि शहर से बाहर जाने वालों को भी चेक किया जा रहा था। पुलिस और इंटेलिजेंस को सीता और शमरोद की तलाश थी। दोनों जवान और हसीनों खूबरू थे। उनके हुलिये भी पुलिस और इंटेलिजेंस को किसी हद तक मालूम हो चुके थे, लेकिन कल्पना, शुभा और राजीव में से कोई भी उन हुलियों या म्यार पर पूरा नहीं उतरता था। इसलिए तवक्को थी कि उन्हें शहर से निकलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल हमारी बेचैनी दोपहर तक बरकरार रही और दोपहर के बाद हमने अपने तौर पर यकीन कर लिया कि वो खैरियत के साथ शहर से निकल चुके होंगे। शाम 6:30 बजे बाहर जाने के लिए मैं तैयार हुआ तो सीता भी जिद पर आ गई कि वो भी मेरे साथ चलेगी। दोनों का जाना मुनासिब नहीं होगा। मैंने सीता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर कोई धोखा भी हुआ तो हम में से कम एक तो बच जाएगा। सीता बड़ी मुश्किल से पीछे रह जाने पर तैयार हुई थी, लेकिन उसके चेहरे के तासरात को देखकर मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो मेरे फैसले से खुश नहीं है। उसने मुझे इस तरह रुखसत किया जैसे ये हमारी जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो। मेन बाजार ज्यादा दूर नहीं था और मुझे मुंबई होटल तलाश करने में भी ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये रेस्टोरेंट एक बारूनक साइड स्ट्रीट के कॉर्नर पर वाक़ था। उसका एक दरवाजा साइड स्ट्रीट की तरफ भी था। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजरें सामने लगी हुई खिड़की की तरफ उठ गई। ठीक 7 बज रहे थे। साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। गाहकों में जवान और खूबसूरत लड़कियां भी शामिल थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। ये रेस्टोरेंट खासा बड़ा था और साइड स्ट्रीट वाले दरवाजे से जरा आगे कैबिन भी थे और हर कैबिन के सामने पर्दा खींचा हुआ था। बाबू राय मुझे नजर नहीं आया। मैं साइड स्ट्रीट के दरवाजे के करीब एक ऐसी मेज पर बैठ गया जहां से दोनों तरफ निगाह रख सकता था। मेरे बैठने के फौरन ही बाद वेटर भी नाजिल हो गया और मैंने उसे चाय का ऑर्डर दे दिया। अभी मैं चाय पी रहा था कि एक अधेड़ उम्र औरत सामने वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने उकाबी नजरों से हाल का जायजा लिया और 90 तुले कदम उठाती हुई मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो सूरत ही से फाहिशा लगती थी। उसने लिबास भी कुछ ऐसा ही पहन रखा था कि शरीफ आदमी को उसकी तरफ निगाह उठाते हुए भी शर्म आती थी। तुम अकेले बैठे बोर नहीं हो रहे श्रीमान जी? उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आप मुझे अकेला ही रहने दे श्रीमती जी, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। मेरा एक दोस्त यहाँ आने वाला है और उसका ताल्लुक पुलिस से है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई समस्या पैदा हो जाए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक झटके से उठ गई और फिर वो रेस्टोरेंट में भी नहीं रुकी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया और फिर वो वक्त गुजरता रहा और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। बाबू राव ने ठीक 7 बजे का कहा था और 7:25 हो चुके थे। मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा? बाबू राय ने मेरे साथ कुछ चाल तो नहीं चली? कल जब उसने हमें देखा था तो वो अकेला था। अगर ऐसा हो गया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था कि उसकी कहानी पर यकीन कर लिया। मैं इधर उधर देखता हुआ वापस चल पड़ा। मैंने अगरचे अपने ताकुब का ख्याल रखा था, लेकिन ये शाम का वक्त था। सड़कों पर लोगों की आमदोरफ्त थी और ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि उनमें कोई मेरा पीछा कर रहा है या नहीं। मकान के सामने पहुंचकर मैं ठिठक गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन एकदम ही तेज हो गई। मैं मुड़कर गली में इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से एक आदमी और 2 औरतें आ रही थी। करीब पहुंचकर उनमें से एक औरत मेरी तरफ आ गई। चाबी मेरे पास है। सीता की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसका चेहरा चुनरी से ढका हुआ था, इसलिए मैं उसकी सूरत नहीं देख सका था। उसने ताला खोला और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सीता ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और मुझसे लिपट गई। ये क्या हरकत थी? कहाँ गई थी तुम? मैंने पूछा। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकती थी? सीता ने चेहरे पर से चुनरी हटाते हुए कहा। हम कमरे में आ गए। सीता ने फूलदार कपड़े का घाघरा और चोली पहन रखी थी और सर पर चुनरी ओढ़ रखी थी और फिर उसने बताया कि मेरे जाने के चंद मिनट बाद ही वो लिबास पहनकर मेरे पीछे निकल खड़ी हुई थी और मुंबई रेस्टोरेंट के करीब साइड स्ट्रीट में खड़ी होकर मेरी निगरानी करती रही थी। उसके कहने के मुताबिक मैं एक लम्हे को भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। उसने उस फाहिशा औरत को भी देखा था जो मेरी मेज पर आई थी और जिसे मैंने भगा दिया था। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम क्या कर लेती? मैंने उससे पूछा। 2-4 को तो गिरा ही देती, उसने कहते हुए चोली में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया। ये धर्मेश नाथ का पिस्तौल था। मेरे पास जो पिस्तौल था वो भी लूदरवा कैंप ही से मारा गया था। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि बाहर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर दोनों ही उछल पड़े। ये कौन हो सकता है? मैंने कहा और उसके साथ ही मेरे दिन में बाबू राव का ख्याल उभरा था। दस्तक देने का अंदाज दोस्ताना था
अगर कोई गड़बड़ होती तो इस तरह हल्की दस्तक ना दी जाती। हम दोनों कमरे से बाहर आ गए। सीता पिस्तौल संभाल कर सेन के एक तारीख गोशे में दुबक गई। मैंने भी अपना पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिया। इसी दौरान दस्तक की आवाज दोबारा उभरी थी। मैंने आहिस्ते से दरवाजा खोल दिया और दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, वो बाबू राव ही था और खाली हाथ था। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके सामने आ गया। माफ करना दोस्त, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मुझे तुमसे मुलाकात के लिए यह तरीका इख्तियार करना पड़ा, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे सूरत हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मुझसे मुलाकात के लिए रेस्टोरेंट में नहीं आया था, बल्कि दूर खड़े रह के रेस्टोरेंट की निगरानी करता रहा था और फिर मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, वो कह रहा था। अगर मैं कल तुमसे मुलाकात के लिए इस मकान का पता पूछता तो तुम कभी ना बताते, और किसी रेस्टोरेंट में बैठकर बात करना मुनासिब नहीं था, इसलिए मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। अंदर कमरे में बैठकर बात करते हैं, मैंने कहा। हम कमरे में आए तो सीता भी आ गई। उसने पिस्तौल दोबारा चोली में छुपा लिया था। ये तुम दोनों के कागजात हैं। बाबूराव ने जेब से 2 कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। यह हबीबुद्दीन और रजिया बेगम के नाम के कागजात थे और इस अमर की तस्दीक की गई थी कि ये दोनों जैसलमेर के शहरी हैं। दोनों कागजों पर कोतवाल की मोहर और कोतवाल के दस्तखत भी लगे हुए थे। ये कागजात मुस्लिम नामों से इसलिए बनवाए गए हैं कि उस शहर में मुसलमानों की भी कसीर तादाद है और पोखरान में तुम जिस शख्स को मिलोगे वो भी मुसलमान है। मैं तुम्हें उसके बारे में तफसील से बता दूंगा। वैसे राजस्थान के हर छोटे बड़े शहर में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। किसी किस्म की चेकिंग के वक्त मुसलमान औरतों को ज्यादा परेशान नहीं किया जाता। बाबूराव के खामोश होने पर मैंने और सीता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सीता उससे मुख्तलिफ सवालात करने लगी। हमें कब जाना होगा और गाड़ी कहाँ है, मैंने पूछा। गाड़ी सुबह तुम्हें अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी, उसमें चाबी भी लगी होगी। नीले रंग की सेडान है। तुम लोग सुबह ठीक 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे, बाबूराव ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने सर हिला दिया। इसी दौरान सीता कमरे से चली गई थी और तकरीबन 15 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। अब हमें यकीन हो गया था कि बाबूराव ने अपने बारे में जो कुछ भी कहा था वो दुरुस्त था। वो वाकई किसी बहुत खतरनाक खेल में फंसा हुआ था और अपने आप को उससे निकालना चाहता था। अगर हमें फांसने के लिए कोई चक्कर चलाया होता तो अब तक हमारा किस्सा तो तमाम हो चुका होता, लेकिन बाबूराव के बारे में हमारे शुबहात बेबुनियाद निकले और मामला जूं का तूं चलता रहा। पोखरान में तुम जिस शख्स से राब्ता करोगे उसका नाम सलामत अली है, बाबूराव ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वो तुम्हें पोखरान के मेन बाजार में वाक़े काली बून रेस्टोरेंट में मिलेगा। उससे राब्ता करने के बाद तुम लोगों को कोई खतरा ना होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर सलामत अली के बारे में तफसील से बताने लगा। 11 बजे के करीब बाबूराव तो चला गया। मैं उसे रुखसत करने के बाद दरवाजा बंद करके वापस आया तो सीता वालियाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। सारे संकट दूर हो गए। वो बोली, अब आखिरी मरहला रह गया है। जैसलमेर से निकलने के बाद कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीता मुझे लेकर चारपाई पर गिर गई। हम अगरचे रात को देर तक जागते रहे थे, लेकिन सुबह 5:30 बजे आंख खुल गई। सीता फौरन ही कमरे से निकल गई और मैं कुछ देर बिस्तर पर पड़ा ईंटता रहा और फिर उठकर मैंने भी तैयारी शुरू कर दी। मंदिर के तय खाने से मिलने वाले जेवरात, सोने की मूर्तियां वगैरह एक सूटकेस में डालकर ऊपर कपड़े डाल दिए। नाश्ता करने के बाद सीता भी तैयार हो गई। लिबास के हवाले से उस वक्त उसने साड़ी का इंतखाब किया था और उसका पल्लू सर पर डाल रखा था। ठीक 7 बजे मैंने बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गली में लोग आ जा रहे थे और दरवाजे से चंद गज आगे नीले रंग की एक खूबसूरत सेडान खड़ी थी। मैं अंदर आ गया और सीता को कार के बारे में बताया। चंद मिनट बाद हम मकान से निकल आए, दरवाजा भीड़ कर बाहर से कुंडा लगा दिया और कार की तरफ आ गए। कार के दरवाजे लॉक नहीं थे, इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। सीता साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैंने डैशबोर्ड का जायजा लिया। फ्यूल बताने वाला मीटर बता रहा था कि टैंकी भरी हुई थी। सीता ने सूट के पिछली सीट पर डाल दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पिछली सीट पर पानी से भरा हुआ एक मशकेजा भी रखा हुआ था। मैं सीधा होकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करने के लिए इग्निशन की तरफ हाथ बढ़ाया तो फौरन ये ख्याल देन में उभरा और मैंने हाथ पीछे हटा लिया। क्या हुआ? सीता ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। चाबी घुमाते ही अगर धमाके से कार उड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार किया। ऐसी कोई बात होनी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। सीता ने कहा, तुम अल्लाह का नाम लेकर इंजन स्टार्ट करो। मैंने उंगली और अंगूठे की चुटकी में चाबी पकड़कर अल्लाह का नाम लेते हुए उसे घुमा दिया। पहली कोशिश में इंजन जाग उठा, कोई धमाका नहीं हुआ। मैं इंजन को गियर में डालकर गाड़ी को हरकत में ले आया। सीता मुझे रास्ता बताती रही और मैं कार को मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घुमाता हुआ
बिलाकर उस सड़क पर निकल आया जो शहर के नवाई इलाके से होती हुई पोखरान की तरफ चली गई थी। शहर से तकरीबन 1 मील बाहर चेक पोस्ट पर मुझे गाड़ी रोक देनी पड़ी। हमसे आगे बस और 2 कारें थी। ये चौकी आर्जी तौर पर कायम की गई थी। सड़क पर बैरियर लगा दिया गया था जिसके दोनों तरफ मुसल्ला पुलिस वाले खड़े हुए थे। एक तरफ सड़क से जरा हटकर एक खैमा भी लगा हुआ था। सीता ने साड़ी का पल्लू सर पर दुपट्टे की तरह दुरुस्त कर लिया। उसने उलिया बदलने में कुछ मेहनत की थी। आंखों पर तारीक शीशों वाला चश्मा भी लगा हुआ था। अगली गाड़ियों से फारिग होकर एक इंस्पेक्टर मेरी तरफ आ गया और मुझसे मुख्तलिफ सवालात करने लगा। मैंने वो कागजात उसकी तरफ बढ़ा दिए। आप दोनों नीचे उतर आइए, गाड़ी चेक की जाएगी, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं नीचे उतर आया। सीता अपनी तरफ का दरवाजा खोल रही थी कि खैमे से एक आदमी को बरामद होते देखकर मैं चौंक गया। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव था। अरे नारायण, इन देवी जी को क्यों परेशान करते हो? जाने दो इन्हें, गाड़ी चेक करने की जरूरत नहीं, उसने करीब आकर इंस्पेक्टर से कहा। यस सर, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं शुक्रिया अदा करता हुआ दोबारा गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। सड़क पुख्ता और बहुत शानदार थी। उसके साथ साथ रेलवे लाइन भी थी जो पोखरान, रामदेवड़ी और फालोरी होती हुई जोधपुर की तरफ चली गई थी। 8 बज चुके थे। धूप में अभी से तेजी आ गई थी और तपश बढ़ती ही जा रही थी। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और इतराफ में देखने लगा। तहद्दे निगाह लकोदक सहरा फैला हुआ था जहाँ कहीं कहीं छोटी पहाड़ियां भी नजर आ रही थी, लेकिन कहीं मामूली सा सब्जा भी दिखाई नहीं दे रहा था। शुरू में चंद मील तक तो सड़क बेहद साफ और हमवार रही, लेकिन आगे खासी टूट फूट नजर आ रही थी। कार को मुसलसल हल्के हल्के दचके लग रहे थे। सीता सामने देखते हुए बता रही थी कि तकरीबन 45 मील आगे चंदन नाम का एक कस्बा है जो रेलवे स्टेशन भी है। चंदन से 65 किलोमीटर आगे पोखरान है, लेकिन हमें पोखरान पहुंचने से पहले ही वहां से निकलने की कोई मंसूबा बंदी करनी होगी। काफी देर खामोशी रही। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। उसकी पेशानी पसीने से तर थी और चेहरे पर वहशत भी नुमाया थी। मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैं सामने सड़क की तरफ देखने लगा जो सहरा में सांप की तरह बल खाती हुई नजर आ रही थी। तकरीबन 1 घंटा सफर करने के बाद सामने से एक बस को आते देखकर मैंने कार सड़क से हटा ली और एक ऊंचे टीले के पीछे लेता चला गया। मुझे बाबू राव की उस कार के बारे में कुछ शुबा था और मैं फिलहाल किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था। अगरचे कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन मुझे अंदेशा था कि सड़क पर भी पेट्रोलिंग ना हो रही हो। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर सड़क से हटकर सफर करने के बाद दोबारा सड़क पर आ जाऊंगा। मैं ऊंचे टीलों के पीछे पीछे ड्राइव करता रहा। रेत अगरचे जमी हुई थी और सख्त थी, लेकिन कहीं कहीं कार को आगे बढ़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। टायर कहीं नरम रेत में धंसते तो कार को आगे बढ़ाने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद टायर एक बार फिर रेत में धंस गए। मैंने नीचे उतरकर इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधा घंटा पहले तक मैं सड़क को निगाह में रखे हुए था, लेकिन अब सड़क कहीं गायब थी। हम न जाने किस तरफ निकल आए थे। किसी सहरा में भटकने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। टपते हुए रेगदारों में एड़ियां रगड़ते हुए मरने के तस्वुर ही से मैं कांप उठा। सीता भी कार से उतर आई। वो पसीने में शराबूर थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। गर्मी की शिद्दत ने उसे भी निढाल कर दिया था। क्या हुआ? उसने मुर्दा से लहजे में पूछा। टायर रेत में धंस गए हैं, कार तो जरा सी कोशिश से निकल आएगी। लेकिन मैंने जानबूझकर जुमला मुकम्मल नहीं किया। लेकिन क्या? हम रास्ता भटक गए हैं और किसी रेगिस्तान में रास्ता भटकने का मतलब समझती हो? मैंने कहा। सीता कांप उठी। मैं दिल ही दिल में उस वक्त पर लानत भेजने लगा जब बाबू राव की पेशकश कबूल की थी। मैं सोच रहा था कि बाबू राव को तो गुज़िश्ता रात ही गला घोंटकर हलाक कर देना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी बातें सोचने का वक्त गुजर चुका था। हम यूं ही खड़े वैरान सी निगाहों से चारों तरफ देखते रहे। दाईं तरफ बहुत दूर एक पहाड़ी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है अगर हम उस पहाड़ी तक पहुंच जाएं तो रास्ता तलाश कर सकते हैं, लेकिन पहले कार को निकालने में मेरी मदद करो। मैंने कहा और कार के पिछली तरफ पहुंच गया। सीता भी मेरे साथ ही थी। चंद मिनट की कोशिश से हम कार को धकेल कर तकरीबन 2 फुट आगे ले जाने में कामयाब हो गए, लेकिन इतनी सी मेहनत से ही हम दोनों बुरी तरह हाँप गए। सीता के लिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। उसने साड़ी उतार कर कार में फेंक दी। अब उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास था। पसीने में भीगा हुआ उसका बदन चमकता हुआ नजर आ रहा था। मैंने भी शर्ट उतार कर कार में डाल दी। कार स्टार्ट करके मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगा। उस चट्टान तक पहुंचने में तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। सूरज सर पर पहुंच चुका था। दिमाग गर्मी से तप रहा था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी और रेत भी अंगारों की तरह तप रही थी। कार में रखा हुआ पानी का मशकेजा हमारे बहुत काम आया था। हकीकत तो ये है कि अगर कार में बाबू राव ने पानी का ये मशकेजा ना रखा होता तो हम प्याज से एड़ियां रगड़ रगड़ कर अब तक खत्म हो चुके होते। उस मशकीजे में भी अब सिर्फ चंद घूंट पानी रह गया था।
सीता ने एक घूंट भरकर मशकीदा मेरी तरफ डाल दिया और निडाल सी होकर एक सीट पर ढेर हो गई। वो चट्टान तकरीबन 200 गज दूर थी। कार के पहिए एक बार फिर रेत में धंस गए। मैंने इंजन बंद कर दिया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उस चट्टान पर शायद साये की कोई जगह मिल जाए। नीचे उतर आओ, हम कार को यहीं छोड़ देंगे, मैंने कहते हुए सीता की तरफ वाला दरवाजा भी खोल दिया। मैं नहीं उठ सकती, एक कदम भी नहीं चल सकूंगी, सीता कराई। हिम्मत से काम लो सीता, सिर्फ चंद गज का तो फासला है, वहां में यकीनन कोई सायादार जगह मिल जाएगी, मैंने कहते हुए उसे सहारा देकर नीचे उतार लिया। सीता ने दूसरे हाथ में पानी का मशकेजा भी उठा लिया था। उसने सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रखा था और मैं उसे तकरीबन घसीटता हुआ चल रहा था। हम वो मुश्किल 50 गज का फासला तय कर पाए थे। मैंने सीता को छोड़ दिया, वो कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिर गई। मैंने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा और फिर ऊपर की तरफ नजर उठते ही मैं कांप गया, क्योंकि आसमान पर बहुत बुलंदी पर 2 गिद्ध फिजा में चक्कर काट रहे थे। मैं उस मुर्दारखोर परिंदे की फितरत से वाकिफ था। ये शिकार को ताड़ लेता है और उसके मरने के इंतजार में मुंडलाता रहता है। सीता, मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, आसमान पर गिद्ध मुंडलाने लगे हैं, उन्हें शायद हमारे मरने का इंतजार है और ऐन मुमकिन है कि वो हमारे मरने का इंतजार किए बगैर हम पर हमला कर दे। हमें उनसे बचने के लिए जल्द से जल्द उस चट्टान तक पहुंच जाना चाहिए। मैं सीता को मुश्किल घसीटता हुआ चल रहा था। इसी दौरान मैंने एक बार फिर ऊपर देखा। गिद्धों की तादाद अब 4 हो गई थी और वो फिजा में चक्कर काटते हुए नीचे आ रहे थे। तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद सीता फिर गिर गई। मैंने एक बार फिर ऊपर देखा। गिद्धों की तादाद 5 हो गई थी। मैं सीता को बाजू से पकड़कर घसीटता रहा। पहाड़ी तकरीबन 50 गज दूर रह गई थी। सीता एक बार फिर गिर गई। मेरी अपनी हालत भी अच्छी नहीं थी। दिमाग जैसे पिघला जा रहा था और पिंडा जैसे तेज धूप में झुलसा ही जा रहा था। परों की फड़फड़ाहट सुनकर मैंने ऊपर देखा और कांप उठा। वो 10-12 गिद्ध थे जो हमारे सरों से 30-40 फुट ऊपर फिजा में मंडला रहे थे और फिर एक गिद्ध गोता लगाता हुआ हमसे 25-30 फुट के फासले पर रेत पर बैठ गया। वो चमकती हुई छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ ही देख रहा था। सीता उठो, मैं चीखा, ये गिद्ध हम पर हमला करने वाले हैं। मैं नहीं उठ सकती, सीता कराही, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम जाओ, अपने आप को बचा लो इन गिद्धों से। मैंने अपने ऊपर मंडलाते हुए उन गिद्धों को देखा, झुककर सीता को कंधे पर उठाया और चट्टान की तरफ दौड़ लगा दी। 50 गज का फासला मेरे लिए 50 मील ही बन गया था। मेरे पैर रेत में धंस रहे थे। मैं बार बार लड़खड़ा रहा था, लेकिन सर पर परों की फड़फड़ाहट की आवाज मुझे मुसलसल दौड़ते रहने पर मजबूर कर रही थी। और बिलाकर मैं एक चट्टान के कदमों में पहुंच गया और सीता को एक बहुत बड़े पत्थर के करीब जमीन पर ही लिटा दिया और एक पत्थर उठाकर गिद्धों की तरफ दे मारा। शिकार को हाथ से निकलते देखकर शायद गिद्ध मायूस हो गए थे। वो बदतरीज बुलंदी की तरफ परवाज करते हुए फिजा में बिखरते चले गए। मैं भी सीता के करीब ही जमीन पर गिर गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। पानी का मशकीजा अब भी सीता के हाथ में ही था। मैंने उसके हाथ से मशकीजा लिया, पानी के 1-2 घूंट सीता के हल्के में टपकाए, एक घूंट खुद पिया और अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। चंद मिनट बाद मैं उठकर इधर उधर देखने लगा और बिलाकर पहाड़ी पर चढ़ने का एक रास्ता नजर आ गया। मैंने सीता की तरफ देखा, जिसके पसीने में तर उरियान जिस्म पर चिपकी हुई रेत चमक रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और होंठों पर पटड़ियां सी जमी हुई थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया। मुझे छोड़ दो शमरोद, मैं नहीं चल सकूंगी, वो कर रही। मैंने पानी का मशकीजा उसके होंठों से लगा दिया। उसे एक घूंट पानी पिलाने के बाद मैंने मशकीजा कंधे पर लटका लिया और सीता को तकरीबन घसीटता हुआ चट्टान पर चढ़ने लगा। तकरीबन 100 फुट ऊपर दाईं तरफ चट्टान का एक बहुत बड़ा सा साइबान की तरह आगे को निकला हुआ पत्थर था। उस तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग और मखदूश था, लेकिन सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां चिलचिलाती हुई धूप से कुछ देर के लिए निजात मिल सकती थी। मैंने सीता को कंधे पर लाद लिया और आहिस्ता आहिस्ता उस तंग से रास्ते पर चढ़ने लगा। वो रास्ता 30 फुट से ज्यादा चौड़ा नहीं था। एक तरफ अमूदी चट्टान थी और दूसरी तरफ गहरा खड्ड। मेरे कदमों की मामूली सी लग्जश हम दोनों को मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। मैं बहुत एहतियात से कदम उठाता हुआ साइबान नुमा पत्थर के नीचे पहुंच गया। वहां काफी कुशादा जगह थी। मैंने सीता को नीचे लिटा दिया और खुद भी गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। गर्म हवा के थपेड़े हमारे चेहरों से टकरा रहे थे, मगर साइबान का ये साया गनीमत था। हवास पर काबू पाने के बाद मैं सूरत-ए-हाल का जायजा लेने लगा। ये जगह तकरीबन 8 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी थी। पीछे चट्टान थी और आगे अमूदी ढलान जो तकरीबन 80 फुट तक चली गई थी। दूर खड़ी हुई कार किसी खिलौने की तरह नजर आ रही थी। उससे आगे तहद्दे निगाह रेगिस्तान फैला हुआ था। तेज धूप में सहरा में आग के अलाव से डूबते हुए नजर आ रहे थे। मैं मुड़कर सीता की तरफ देखने लगा जो निडाल सी पड़ी हुई थी। मैंने उसे एक और घूंट पानी पिलाया, अपने ऊँट भी तर किए और सीता का सर अपनी गोद में रख लिया। वो ओले ओले करा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने आंखें खोल दी।
میں تو تمہیں ایک بہادر لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو۔ میں خاموش ہو کر اس کے بالوں سے ریت جھاڑنے لگا۔ سیتا نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر میری طرف دیکھتی جا رہی تھی، میری نظریں بھی اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ سیتا نے دونوں ہاتھ میری گردن میں حمائل کر دی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ اور بڑھ گئی تھی اور ہونٹوں پر بڑی خفیف سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میرا چہرہ آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگا اور پھر دونوں کے تپتے ہوئے ہونٹ ایک دوسرے سے مل گئے۔ سیتا میرے ساتھ لپٹی جا رہی تھی، جیسے مجھے اپنے اندر سما لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر میں بھی اپنے آواز کھو بیٹھا۔ ہمیں اس سائبان کے نیچے لیٹے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں ایک بار پھر اٹھ کر سامنے دیکھنے لگا۔ ہمیں اس چٹان کے اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہیے، ممکن ہے دوسری طرف کسی بستی یا راستے کے آثار نظر آ جائیں، میں نے کہا۔ سیتا لباس درست کرتی اٹھ گئی۔ ہم دونوں سائبان سے نکل کر اس راستے پر چلنے لگے جس سے یہاں تک پہنچے تھے۔ میں آگے تھا اور ایک ہاتھ سے چٹانی دیوار کا سہارا لے رکھا تھا، دوسرے ہاتھ سے سیتا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے تقریباً 15 فٹ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سیتا کے پیر کے نیچے سے ایک پتھر نے جگہ چھوڑ دی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سنبھلنے کی کوشش میں اس نے مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا پیر بھی پھسل گیا اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں بڑی تیزی سے 80 فٹ گہری اس سمودری ڈھلان پر کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میرا سر کسی پتھر سے ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کو نیلی پیلی سی چنگاریاں چمکی اور پھر میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو میرے دماغ پر غنودگی سی طاری تھی۔ گرمی کی شدت اور جسم کے مختلف حصوں سے اٹھنے والی درد کی لہروں کے سوا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں بے حس و حرکت لیٹا بے مقصد نگاہوں سے سامنے گھور رہا تھا۔ میری نگاہوں کا کوئی مرکز نہیں تھا، کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دھند نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ ملی جلی آوازوں کی بن بناٹ میری سماع سے ٹکرا رہی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں کسی کنویں کی گہرائی سے آ رہی ہوں۔ ایک مترنم سی آواز ان تمام آوازوں پر غالب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی تمام در توجہ اس آواز پر مرکوز کر دی۔ رفتہ رفتہ یہ آواز واضح ہوتی چلی گئی۔ اب تم ہوش میں آ رہے ہو، چند سیکنڈ اسی طرح بے حرکت لیٹے رہو، میں تمہارے خون کا نمونہ حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے مجھے اپنے دائیں بازو پر نازک سی انگلیوں کے لمس کا احساس ہوا۔ میں بھی انگلیوں کے اس لمس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ بازو میں پہ وہ سونے والی سوئی کی چبھن خاصی تکلیف دے دی۔ بس چند سیکنڈ، تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گی، ٹیسٹ کے لیے خون کے چند ہی قطرے کافی ہوں گے۔ وہ نرم نسوانی آواز اس مرتبہ میرے کان کے بہت قریب سے ابھری تھی۔ سوئی بازو سے نکل گئی، اب درد کا ہلکا سا احساس باقی رہ گیا تھا، لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ خون کے چند قطرے نکلنے سے میرے سر کا درد ہلکا ہو گیا تھا اور میں بڑی حد تک بہتری محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے سر کو دائیں طرف گھمایا۔ درمیانے قد کی ایک دبلی پتلی سی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں پر نازک سی اسٹیل فریم کی اینک، کانوں میں ہلکے سے ٹاپس، ناک میں چھوٹی سی نتنی جس میں بہت ننھا سا نگینہ جگمگا رہا تھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور کمر تک جھولتے ہوئے سیاہ بال۔ اس نے گلابی رنگ کی سوتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے اس طرح مسکرانے سے چہرے پر باریک سی لکیریں ابھری جس سے وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی نظر آنے لگی تھی، لیکن چہرے پر نمودار ہونے والی یہ باریک سی لکیریں بھی اس کے حسن کو متاثر نہ کر سکی۔ گردن گھمانے سے میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک بار پھر درد کی ہلکی سی ٹیسیں اٹھنے لگی، لیکن میں اس حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، لیکن اس وقت تم پر بے ہوشی طاری تھی۔ میں تمہاری طرف سے بہت فکر مند رہی ہوں۔ تم جب سے یہاں آئے ہو تھوڑی دیر کو ہوش میں آنے کے بعد پھر بے ہوش ہو جاتے ہو۔ بہرحال اب میں تمہاری حالت سے قدرے مطمئن ہوں۔ جب سے یہاں آیا ہوں، میں بڑبڑایا، میری آنکھیں بھیج گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں کب، کیوں اور کیسے آیا تھا اور مجھے کیا ہوا تھا۔ ذہن پر زور دینے سے سر کا درد شدت اختیار کرنے لگا، دماغ میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگی۔ میں نے بے بسی سے سر جھٹک دیا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال دماغ پر بوجھ مت ڈالو، یہ کیفیت وقتی ہے۔ ویسے تم لوگ خوش قسمت ہو کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک شتر سوار اس طرف سے گزرا جس نے تم دونوں کو دیکھ لیا۔ جلتے ہوئے صحرا میں 20 میل تک ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں کسی قسم کی طبی امداد مہیا ہو سکے۔ چندن میں ہمارا یہ ہاسپٹل اگرچہ بہت چھوٹا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں مریضوں کو ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں۔ میں یہاں کی واحد ڈاکٹر ہوں، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مناسب دیکھ بھال کروں گی۔ سر میں درد کی تکلیف بھی جلد ہی دور ہو جائے گی، اور رضیہ کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس معمولی سی چوٹیں آئی ہیں۔ رضیہ؟ یہ کون ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے وحشت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔
تمہاری دوست رضیہ جس کے ساتھ تم سفر کر رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ تمہاری گاڑی شاید خراب ہو گئی تھی اور تم دونوں صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس چٹان تک پہنچ گئے تھے جہاں تم دونوں کو یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ شتر سوار تم دونوں کے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ وہ سفر کے دوران کچھ دیر سستانے کے لیے چٹان کے سائے میں رکا تھا۔ اس نے تم دونوں کو وہاں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اونٹ پر لاد کر یہاں چھوڑ گیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ صحرا میں سفر، حادثہ؟ مجھے اپنے پیٹ میں گریں سی پڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہیں ڈاکٹر، مجھے تو کچھ یاد نہیں آیا، مجھے تو اپنا نام تک یاد نہیں۔ تمہارا نام وحید الدین ہے، رضیہ نے بتایا۔ ڈاکٹر آگے جھک کر میرے سر اور کندھے پر بندھی ہوئی پٹیوں کا جائزہ لینے لگی۔ بڑی شدت کی گرمی تھی، ہر چیز دھک رہی تھی۔ یہ لمبا چوڑا کمرہ تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ میرے سر میں ایک بار پھر درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی اور میرے دانت خود بخود بھینچ گئے اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کندھے اور سر کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پٹیاں دوبارہ باندھ دی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اب تم آرام کرو، ذہن پر بوجھ مت ڈالو۔ اس وقت کچھ دیر کی نیند تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں ہوں کہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا میری یادداشت کسی نامعلوم خوف کے تحت میں اپنا جملہ پورا نہ کر سکا؟ تم چندن میں ہو۔ یہ چھوٹا سا قصبہ جیسلمیر شہر سے 40 میل کی دوری پر واقع ہے۔ آس پاس میلوں دور تک کوئی آبادی نہیں۔ تمہارا نام وحید الدین ہے، اب تم آرام کرو۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھی اور نہ جانے ان نگاہوں میں کیا سحر تھا کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو ماحول نیم تاریک تھا۔ وارڈ کے آخری سرے پر چھت سے لٹکا ہوا مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور راجستھان کے دور دراز قصبے چندن کی ہاسپٹل میں کس طرح پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ صحرا میں سفر کے دوران ہماری کار خراب ہو گئی تھی اور ہم بھٹکتے ہوئے اس چٹان تک پہنچ گئے تھے جہاں سے گر کر ہم دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ رضیہ کون تھی اور میں اس کے ساتھ صحرا میں کہاں جا رہا تھا۔ اگر میرے ساتھ رضیہ نام کی کوئی عورت تھی تو اب کہاں ہے؟ میرے دماغ پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ تیز سنسناٹ کے بعد سر میں ایک بار پھر درد ہونے لگا تھا اور میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ میں جو کچھ بھی تھا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میری یادداشت کھو چکی تھی۔ میرے دماغ میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، سر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر سسکیوں کی آواز سن کر میں اپنا سر درد بھول گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ آواز اس اسکرین کے دوسری طرف سے ابھر رہی تھی جو میرے اور ساتھ والے بیڈ کے درمیان استادہ تھی۔ میں اس بیڈ سے اٹھ کر اسکرین کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ بستر پر بیٹھی ہوئی ایک جوان عورت گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کوئی تکلیف ہے کیا؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس عورت نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سیتا تھی جو چند لمحے حسرت امیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بیڈ سے اٹھ کر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا شمرود؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ تمہاری یادداشت کیوں کھو گئی؟ تمہیں کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ مجھے بڑا خوف لگ رہا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم کون ہیں تو یہ لوگ ہمیں فوراً پولیس کے حوالے کر دیں گے، اور جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ تم ہو کون؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سیتا ہوں، مجھے پہچانو شمروز، اس نے جواب دیا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے ذہن پر زور دو اور یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے ریگستان کے سفر کے بارے میں انہیں ایک فرضی کہانی سنائی تھی۔ انہوں نے تمہارے شریر کے زخم دیکھنے کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے انہیں تمہارا اور اپنا نام وہی بتایا تھا جو بابو راؤ نے ہمیں بتائے تھے۔ تم وحید الدین ہو اور میں تمہاری دوست رضیہ۔ میں ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت سادہ لو، بے وقوف اور ڈر پوک ظاہر کر رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری اصلیت زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اور ڈاکٹر رادا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اے مسٹر وحید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر رادا قریب آ کر بولے۔ اس عورت کے رونے کی آواز سن کر میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، پہچانو اسے، یہ رضیہ ہے، تمہاری دوست ہے۔ ڈاکٹر رادا بولی، نہیں، میں نہیں اسے جانتا۔ میں نے بے بسی سے ساری لا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے بیڈ پر جاؤ، میں صبح بشیر سے بات کروں گی، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ بشیر کون؟ اسی قصبے کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، اس سے مل کر تمہیں یقیناً بہت خوشی ہوگی، ڈاکٹر رادا نے کہا۔ اسی وقت درمیانے قد کا ایک آدمی کھانے کی ٹرے اٹھائے میرے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تنگ سی پتلون اور ڈھیلی سی شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر داری دار کپڑے کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے میرے بیڈ پر رکھ دی جس کے ایک پیالے میں گدلا سا شوربا اور تام چینی کی پلیٹ میں 2 چپاتیاں رکھی ہوئی تھی۔ میرا اسسٹنٹ جگت سنگھ ہے، میری عدم موجودگی میں ہاسپٹل کی تمام ذمہ داری یہی پوری کرتا ہے، ڈاکٹر رادا نے کہا، اور وارڈ کے آخری بیڈ کی طرف دیکھنے لگی جہاں ایک مریضہ کرا رہی تھی۔ ڈاکٹر رادا تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف چلی گئی۔ میں نے بستر پر رکھی ہوئی ٹرے اٹھا کر سٹول پر رکھ دی اور سامنے دیوار پر نظریں جماتے ہوئے سوچنے لگا کہ میں ہوں کون، کیا ہوں؟
रदिया नामी उस औरत के साथ सफर क्यों कर रहा था? अगर रदिया मेरी दोस्त है तो मेरे बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? लेकिन मेरे ذہن में कोई बात नहीं आ सकी। दिमाग की नसों में तनाव सा पैदा होने लगा था। तारीकी की चादर आंखों के सामने फैलने लगी। मैंने सोचना छोड़ दिया, ट्रे उठाकर अपने सामने रख ली और शोरबे में रोटी भगो कर खाने लगा। माहौल में एक अजीब सी पूरी इसरारियत थी। मैं अजनबी लोगों में घिरा हुआ अपने आप से भी अजनबी था। खाना खत्म करने के बाद मैं एक बार फिर अपने बारे में सोचने लगा। ज़हन में सनसनाहट सी हो रही थी। अचानक दिमाग को एक झटका सा लगा, जैसे कुछ याद आ रहा हो, लेकिन फिर एकदम तारीकी छा गई। कोई बात ज़हन के तारीक गोशे से उभर कर सामने आना चाहती थी, लेकिन हर मर्तबा दिमाग में सुइयों की चुभन सी होने लगती थी। मैंने लेट कर आंखें बंद कर ली। दिमाग में कभी बिजली के कोंदे से लपकने लगते और कभी तारीकी छा जाती। फिर न जाने कब मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मैं बिस्तर पर अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था कि रदिया नाश्ते की ट्रे लेकर पहुंच गई। उसके चेहरे पर गम और खुशी के मिले जुले तासरात थे। उसने ट्रे स्टूल पर रख दी और पलंग की पट्टी पर बैठते हुए बोली, मुझे उस हादसे में बहुत मामूली सी चोटें आई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगरचे हॉस्पिटल में रहने का कोई जवाब नहीं, मगर डॉक्टर राधा ने महज तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी है और मैंने उससे वादा किया है कि मरीजों की देखभाल और दूसरे कामों में उसकी मदद करती रहूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हारा दिल लगा रहेगा, मैंने जवाब दिया। मैं जब भी रतिया को देखता मेरे दिमाग को झटका सा लगता, लेकिन फिर तारीकी छा जाती। मैं मरीजों को नाश्ता वगैरह दे लूं, फिर तुम्हारे पास आकर बैठूंगी, वो कहते हुए दूसरी तरफ चली गई। उसके जाने के बाद मैंने ट्रे अपने सामने रखी और नाश्ता करने लगा। इसी दौरान रतिया वापस आ गई और बातें करने लगी। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक दराज कामत आदमी वार्ड में दाखिल हुआ। वो चलना में इधर उधर देखता रहा, फिर नपे तुले कदम उठाता हुआ बेड के करीब आ गया। उसका जिस्म सेहतमंद और आंखों में तजस्सुस की चमक थी। बड़ी बड़ी मूंछें उसकी शख्सियत को बड़ा पुरवकार बना रही थी। वो चलने में पुरतजस्सुस निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर मदम लहजे में बोला, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम वहीदुद्दीन हो। हाँ, और तुम? मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरा नाम बशीर है, उस शख्स ने अपना तारुफ कराया। डॉक्टर राधा ने बताया था कि तुम्हारी यादाश्त खो चुकी है। हाँ, कुछ ऐसी बात है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने नरम लहजे में कहते हुए मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। अक्सर ऐसा होता है कि किसी हादसे के बायस यादाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। मुमकिन है किसी और मामूली हादसे से तुम्हारी यादाश्त लौट आए। बशीर कुछ देर मेरे पास बैठा बातें करता रहा और फिर दोबारा आने का वादा करके चला गया। रजिया भी इसी दौरान कहीं जा चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा सोचता रहा कि ये सब कुछ क्या है। मैं अपने ख्यालात से चौंका तो उस वक्त जब एक और आदमी मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। वो छोटे कद का गोल मटोल सा आदमी था जिसने सफेद धोती और खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। वो हिंदू था, बटके की तरह फूला हुआ पेट अजीब सा तासर पेश कर रहा था। मेरा नाम राय है, उसने रुमाल से पेशानी और गर्दन पर बहने वाला पसीना पूंछते हुए अपना तारुफ कराया। मैं डेजर्ट ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम हुआ था कि तुम अपनी यादाश्त खो चुके हो। इस रेगिस्तान में सफर करने वालों की देखभाल करना हम अपना फर्ज समझते हैं। बताओ, अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है या नहीं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफी में सर हिला दिया। वैसे ये शख्स मुझे जरा भी पसंद नहीं आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि ऊट पटांग सवालात से मेरा दिमाग खराब करने की बजाय जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। चंद रस्मी बातों के बाद उसने बताया कि वहां से चंद मील दूर सड़क के किनारे एक खाली सूटकेस की शिनाख्त करवाना चाहता था कि वो मेरा है या नहीं। ये जानने के बाद कि मैं अपनी यादाश्त खो चुका हूँ, उसका ये सवाल बड़ा ही अहमकाना था। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, डॉक्टर ने मुझे आराम का मशवरा दिया है। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाजत दे देगी। राय कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस आ गया और मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए इतला दी कि डॉक्टर राधा ने उसे कल मुझे साथ ले जाने की इजाजत दे दी है। मुझे अफसोस है, मैं कल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम अगर कोई सूटकेस शिनाख्त करवाना चाहते हो तो उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैंने जवाब दिया। न जाने क्या बात थी कि उस अजनबी की नजरें मुझे अपने जिस्म में सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। सूटकेस यहाँ लाना दुरुस्त नहीं होगा, मैं परसों आऊंगा या फिर उससे अगले दिन। मैं तुम्हारे सेहतयाब होने का इंतजार कर सकता हूँ, मैं फिर आऊंगा। वो शख्स ये कहता हुआ चला गया। राय तो चला गया, लेकिन मेरे लिए कुछ और उलझने पैदा हो गई थी। न जाने क्या बात थी कि मैं उसकी मौजूदगी में अजीब सी बेचैनी महसूस करता रहा था। कुछ देर बाद वार्ड से निकलकर हॉस्पिटल के सेन में आ गया। सूरज अगरचे मगरिब की तरफ झुक रहा था, मगर उसकी इद्दत बरकरार थी। हॉस्पिटल की शिकस्ता बाउंड्री वाल के दूसरी तरफ एक जोड़ नजर आ रहा था जिसके गंदे पानी में मवेशी और नंग दड़ंग बच्चे नहा रहे थे।
کنارے پر ایک طرف چند عورتیں کپڑے دھو رہی تھی اور ان کے قریب ہی 3-4 خارش زدہ کتے پانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے وہاں کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر رادھا کا اسسٹنٹ جگت سنگھ تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ خون آلود دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ ارے کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ میرا خون نہیں ہے، جگت سنگھ کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت 4 آدمی ایک چارپائی کندھوں پر اٹھائے ہاسپٹل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ چارپائی پر ایک موٹے آدمی کی لاش تھی۔ لاش پر کئی گہرے زخم نظر آ رہے تھے۔ اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ لوگ لاش کو کہیں دور سے اٹھا کر لائے تھے۔ سانس لینے کے لیے انہوں نے چارپائی برآمدے میں رکھ دی تھی۔ میں بھی قریب آ گیا اور لاش کا چہرہ دیکھتے ہی بری طرح بدحواس ہو گیا۔ وہ مسٹر رائے کی لاش تھی جو ڈیزرٹ آفیسر کی حیثیت سے مجھ سے ملا تھا۔ ابھی میں لاش کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکٹر رادھا بھی وہاں پہنچ گئی۔ تم اپنے بیڈ پر جاؤ مسٹر وحید، میں کچھ دیر بعد تم سے ملاقات کروں گی، ڈاکٹر رادھا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آدمیوں کو لاش اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے بیڈ پر آ گیا اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ ہاسپٹل کے برآمدے میں اب قصبے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ رضیہ بھی تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ وہ خاصی بدحواس اور کسی قدر خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ ڈاکٹر رادھا کہہ رہی ہے کہ اب تمہیں ہاسپٹل سے چھٹی دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے اچانک یہ فیصلہ کر لیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ خیال ہی وحشت انگیز تھا کہ مجھے ہاسپٹل سے چھٹی دی جانے والی تھی۔ اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، اپنے آپ سے اجنبی۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ رائے مر چکا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جس آخری انسان سے ملا تھا وہ تم ہو، رضیہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میری ملاقات کا اس کی موت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم آخری شخص ہو جس سے رائے ملا تھا۔ میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد آؤں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ وہ مجھ سے ملاقات کے بعد رائے اگر مر گیا تھا یا کسی نے اسے قتل کر دیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا۔ میں اپنی اس الجھن میں قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر رادھا کا انتظار کرنے لگا اور ڈاکٹر رادھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ مجھے یہاں سے ڈسچارج کیا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مسٹر وحید، ہمیں دوسرے مریض کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے اور تمہیں اب کوئی جسمانی تکلیف تو ہے نہیں، صرف یادداشت کھوئی ہوئی ہے اور اس کے علاج کے لیے ضروری نہیں کہ ہاسپٹل میں ہی رہا جائے۔ تمہیں ہاسپٹل چھوڑنے پر مجبور کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن میری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں۔ اگر تم چاہو تو قصبے کے گیسٹ ہاؤس میں تمہارا انتظام کیا جا سکتا ہے اور بشیر بھی وہیں رہتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ میرے خیال میں مجھے ہاسپٹل سے نکالنے کی وہ وجہ نہیں جو تم نے بتائی ہے۔ رضیہ سے معلوم ہوا ہے کہ قصبے کے لوگ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں۔ ڈیزرٹ آفیسر رائے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھ سے مل کر گیا تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے۔ گویا میں کسی شیطانی قوت کے زیر اثر ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں مسٹر وحید، ہمیں واقعی دوسرے مریض کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے۔ رضیہ بھی اب تمہارے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں رہے گی، ڈاکٹر رادھا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ رائے کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اسے قتل کیا گیا تھا یا کوئی حادثہ؟ میں نے پوچھا۔ اس کی موت کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی لاش بستی سے تقریباً 1 میل دور ریگستان میں اس کی جیپ کے قریب پڑی پائی گئی تھی، جس پر زخموں کے لاتعداد نشان تھے اور زبان بھی کٹی ہوئی تھی۔ آس پاس اس کی جیپ کے پہیوں کے علاوہ اور کسی قسم کے نشانات بھی نہیں ملے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہو کہ اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کی موت کو پر اسرار قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ آخری مرتبہ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ ڈاکٹر رادھا نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ دیر بعد کسی کو تمہارے پاس بھیج دوں گی جو تمہیں گیسٹ ہاؤس پہنچا دے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر رادھا وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر رادھا کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بشیر مجھے ہندوؤں کی توم پرستی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا ہی چکا تھا اور میں سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ قصبے کے لوگ مجھے کسی پر اسرار شیطانی قوت کے زیر اثر سمجھ رہے تھے اور ظاہر ہے وہ یہاں میری موجودگی کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن میں یہ قصبہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک میری یادداشت نہ لوٹ آئے۔ اس کے لیے یادداشت کا بحال ہونا بہت ضروری تھا۔ آخر میں کون تھا، کہاں سے آیا ہوں اور یہاں کس طرح پہنچا؟ رضیہ سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس نے مجھے ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی، مجھے شمروز کے نام سے مخاطب کیا تھا اور اپنا نام بھی سیتا بتایا تھا اور اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ اگر قصبے کے لوگوں پر ہماری اصلیت کھل گئی تو وہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ہماری اصلیت ہے کیا؟ کیا ہم کچھ سنگین جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ سیتا اچھا نام تھا۔ سیتا دماغ پر زور ڈالنے سے میرا سر دکھنے لگا
اور میں کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک لمبی سڑک اور اسے کراس کرتی ہوئی چند گلیاں جن میں جا بجا کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ قصبے کے عین وسط میں ایک بندر، اسے متصل پرائمری سکول اور چند دکانیں تھی۔ یہاں ان دیہاتوں کی ضرورت کی ہر چیز دستیاب تھی۔ بیشتر مکان کچے تھے، البتہ چند پیلی اینٹوں کے کچھ پختہ مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ قصبے کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے مینار ٹوٹ چکے تھے، پیلی اینٹوں کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، سین میں خودرو جاڑیوں کی بہتات تھی۔ چار دیواری کی اینٹیں لوگ اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کر چکے تھے، اینٹوں کی بجائے اب وہاں بانس کے پودوں کی چار دیواری تھی۔ مسجد کے محرابی دروازے بھی ٹوٹ چکے تھے، برآمدے پر کھپریل کی چھت تھی۔ مسجد سے ملک وہ چھوٹی سی عمارت تھی جسے گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دونوں عمارتوں کا برآمدہ ایک ہی تھا، بعض اوقات مسجد کو بھی مہمان خانے کے طور پر استعمال کر لیا جاتا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد ہی دراصل قصبے کا گیسٹ ہاؤس تھی۔ وہ حصہ جو بشیر کے استعمال میں تھا کسی زمانے میں مسجد کے پیش امام کا حجرہ رہا ہوگا۔ یہ حصہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ میں جب سیتا کے ساتھ وہاں پہنچا تو بشیر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ کمرے میں پرانے طرز کی ایک مساری بچھی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ اندرونی حصے میں اسے ملک ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جسے بیک وقت کچن اور غسل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹا کمرہ بھی اتنا کشادہ تھا کہ بوقت ضرورت اس میں ایک چارپائی بھی بچھائی جا سکتی تھی۔ بڑے کمرے کی کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں کمرے کے وسط میں پہنچ رہی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر ایک پرانے سے ٹائپ رائٹر کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کے یہاں آنے سے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ رہائش کے لیے تم لوگ یہ کمرہ استعمال کر سکتے ہو۔ میں مسجد میں سو جایا کروں گا، تم لوگ آرام کرو، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ بشیر نے خاموش ہو کر کچھ دیر سیتا کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ میں عجیب سی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ بشیرے کے جاتے ہی سیتا تو کمرے کی چیزوں کا معائنہ کرنے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ میں اس وقت عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے قصبے کی تمام آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ بشیر واحد مسلمان تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کی عمر کا ایک وجیہ اور خوب روح آدمی تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگرچہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن رضیہ سیتا کی طرف دیکھتے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دفتن میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ذہن پر گہری تاریکی کی بجائے دھند سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دھند میں کچھ ہیولے سے ابھر رہے تھے اور پھر اپنے بازو پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے میں اچھل پڑا۔ وہ سیتا تھی۔ اوہ کیا بات ہے! میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ باہر ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کا تعلق پولیس سے ہے، سیتا نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی جھلک تھی۔ پولیس؟ میں چونک گیا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ سیتا بھی میرے ساتھ ہی تھی، لیکن دروازے سے نکلتے ہی وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ مسجد کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی۔ ایک دراز قامت آدمی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر آدھے آستین کی سرمئی رنگ کی شرٹ اور خاکی نیکر تھی۔ سر پر انڈین پولیس کے بیج والی ٹوپی تھی۔ میرا نام گوپال سنگھ ہے اور میں پولیس کیپٹن ہوں۔ اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چند ضروری باتیں پوچھنا تھی جس کے لیے تمہیں زحمت دے رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں گا۔ تم بھی جانتے ہو کہ ایک حادثے کے بعد میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس حادثے کے بارے میں نہیں، رائے نامی اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج صبح تم سے ملا تھا اور تم سے ملاقات کے تھوڑی دیر بعد اسے ریگستان میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ گوپال سنگھ نے کہا، لیکن میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسپتال آیا تھا اور کسی سوٹ کیس کی شناخت کے سلسلے میں مجھے ڈیزرٹ آفس لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے رک کر جواب دیا۔ کسی انجانے خوف کی لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں ڈیزرٹ نام کا کوئی محکمہ نہیں ہے، اس لیے کسی ڈیزرٹ آفس یا ڈیزرٹ آفیسر کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ کیپٹن گوپال سنگھ نے کہا، میں نے تمہاری دوست رضیہ سے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے یا تمہارے بارے میں اس وقت تک کچھ بتانے کو تیار نہیں جب تک تمہاری یادداشت لوٹ نہیں آتی۔ میں اسے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رائے سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی تھی۔ میں میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں آندھی ہنسی چل رہی تھی۔ میں چند لمحے اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اسے بتانے لگا کہ رائے نامی اس شخص سے میری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ رائے نے دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ کیپٹن گوپال میری بتائی ہوئی باتیں ڈائری پر نوٹ کرتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈائری جیب میں ڈالی۔
کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ ہے کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ضرور، گوپال سنگھ مسکرا دیا۔ اس کا اصل نام بہاری لال تھا، عام طور پر اسے مسٹر رائے کہا جاتا تھا۔ اس کا کسی محکمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی جیپ کا رجسٹریشن نمبر بھی جعلی ہے۔ وہ دراصل منشیات کا اسمگلر تھا۔ اس کی مجرمانہ سرگرمیاں خاصی وسیع تھیں۔ وہ قتل کے ایک کیس میں بھی ممبئی پولیس کو مطلوب تھا، لیکن اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا ممبئی سے یہاں آنا اور تم سے ملنے کا مطلب ہے کہ تمہاری ہستی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ اب مر چکا ہے، تمہیں کچھ یاد نہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے اتنے اہم کیوں تھے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ پلیز کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری لاش بھی مسٹر رائے کی طرح ریگستان میں پڑی ہوئی ملے، کیپٹن گوپال سنگھ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، بشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کیپٹن گوپال سنگھ سے جس طرح ہاتھ ملایا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہیلو سنگھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بشیر نے اسے گھورا۔ میں تمہاری اس مہمان سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بقول اس کے اسے کچھ یاد نہیں، کیپٹن گوپال سنگھ نے جواب دیا۔ یہ درست ہے، اس کی یادداشت کھو چکی ہے، بشیر نے کہا۔ بہرحال میں پھر آؤں گا، اور مسٹر وحید، بہتر ہوگا کہ تم جلد از جلد اپنی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرو۔ گوپال سنگھ نے کہتے ہوئے اس انداز سے میری طرف دیکھا جیسے اسے شبہ ہو کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سیتا کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ باتوں میں احساس ہی نہیں رہا تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کیپٹن گوپال عجیب سی نظروں سے سیتا کو دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ سیتا نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور ہم تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد بشیر ہمیں قصبے کی سیر کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن سیتا ڈاکٹر رادا کی مدد کا بہانہ کر کے ہاسپٹل چلی گئی۔ بشیر نے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا مجھے دے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کا قد و قامت تقریباً ایک ہی تھا، اس لیے بشیر کے کپڑے مجھے فٹ آ گئے۔ لباس بدلنے کے بعد میں بیڈ پر بیٹھ گیا اور کیپٹن گوپال سنگھ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے بتایا تھا کہ رائے منشیات کا اسمگلر ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ منشیات کے ایک اسمگلر کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ رائے میرے پاس کیوں آیا تھا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بشیر مسجد کے برآمدے میں میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی بانس کے پودوں کی باڑ سے نکلے، باہر موجود ایک پولیس کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا۔ یہ آدمی باہر نہیں جا سکتا، کانسٹیبل نے میری طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ بشیر کے منہ سے ہلکی سی غراہٹ نکلی۔ کیپٹن گوپال کا حکم ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اور میری ڈیوٹی اس لیے یہاں لگائی گئی ہے۔ اسے ذرا قصبے تک لے جانا ہے، اگر چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، بشیر نے کہا۔ کانسٹیبل چند لمحے سوچتا رہا، پھر ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا اور ہم سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ ہماری واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ کانسٹیبل تو باہر ہی رک گیا اور بشیر مسجد والے کمرے میں چلا گیا، جہاں اس نے فرش پر ہی بستر لگا لیا تھا۔ میں تنگ سا برآمدہ طے کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ دل میں اضطراب اور بے چینی سی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا اور دروازے کے قریب کسی چیز کی ٹھوکر لگی، میں نے دیوار ٹٹول کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی میرا دماغ بھگ سے اٹھ گیا۔ کمرے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ بشیر کا سوٹ کیس بستر پر کھلا پڑا تھا، کپڑے اور دوسری چیزیں بھی فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ میں چند لمحے پریشان نگاہوں سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر دروازے سے باہر آ کر بشیر کو پکارنے لگا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر بشیر بھی چونک گیا۔ صورتحال سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا، گویا اس کی وجہ جاننا چاہتا ہو، لیکن ظاہر ہے میں کیا بتا سکتا تھا۔ میں تو خود اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، جو اپنے آپ کو بھی شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحوں تک ہم خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر بشیر آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنے لگا۔ باہر اگرچہ کانسٹیبل موجود تھا، لیکن اس سے کسی قسم کی مدد لینا بیکار تھا۔ بشیر دوبارہ مسجد والے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں سیتا کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہماری غیر موجودگی میں یہ تلاشی سیتا نے لی ہو، لیکن بہت دیر تک جب سیتا نہیں آئی تو میں یہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا کہ سیتا ہسپتال میں سو گئی ہوگی۔ صبح ڈاکٹر رادا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں نے خمار آلود نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ مشرق کی کھڑکی سے اندر آنے والی دھوپ کی کرنیں فرش پر مچل رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ کیا بشیر نے تمہیں رات کے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس وقت میں رضیہ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ تم نے اسے کہیں دیکھا تو نہیں؟ ڈاکٹر رادا کے لہجے میں پریشانی نمایاں تھی۔ گزشتہ رات اس نے کھانا تو ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا، پھر ہاسپٹل چلی گئی تھی اور واپس نہیں آئی تھی۔ شاید وارڈ کے کسی بیڈ پر سو رہی ہو، میں نے کہا۔ وہ رات کو کھانا لے کر یہاں آئی تھی، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ غائب ہے۔ غائب سے کیا مطلب؟ میں بری طرح چونک گیا۔ ڈاکٹر رادا کے لہجے نے مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔
कहीं ऐसा तो नहीं कि गुज़िश्ता रोज कैप्टन गोपाल सिंह की पूछताछ से घबरा कर वो कहीं भाग गई हो। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता था कि वो इस रेगिस्तान में कहाँ जा सकती थी। पीपल के दरख्त के नीचे बैठे हुए हिंदू साधु ने गुज़िश्ता रात उसे किसी आदमी के किक्कर के दरख्तों के झुंड की तरफ जाते देखा था। लिबास से वो आदमी कोई हिंदू ही लगता था। जो तारीकी के बायस साधु उसका चेहरा नहीं देख सका था। उसके बाद से रदिया को नहीं देखा गया था। राधा ने बताया, तुमने मुझे रात ही को क्यों नहीं बताया था? मैंने उसे घूरा। रात को तो मैं अपने क्वार्टर में थी। ये सब कुछ मुझे अभी कुछ देर पहले ही मालूम हुआ है, डॉक्टर राधा ने कहा। राय की मौत का मंजर मेरी नजरों में घूम गया। कहीं रजिया भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रजिया के बारे में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। वो यहाँ जराइम पेशा अफराद की आलाकार नहीं हो सकती थी। उसे यकीनन उन लोगों ने अगवा किया होगा जो मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। वो रदिया के जरिए दबाव डालकर अपना मकसद पूरा करना चाहते होंगे। मैंने सर झटक दिया और राधा की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या उसे रेगिस्तान की तरफ तलाश किया गया है? मेरा मतलब है, किसी अनजाने खौफ से मैं अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ, डॉक्टर राधा ने जवाब दिया। यहाँ 2-3 रोज से कुछ पुरस्रार वाकयात रूनुमा होने लगे हैं। क्या मेरा उन पुरस्रार वाकयात से कोई ताल्लुक हो सकता है? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। सूरत-ए-हाल खासी पेचीदा है। बशीर की आवाज सुनकर मैं दरवाजे की तरफ घूम गया। वो न जाने कब से दरवाजे में खड़ा हमारी बातें सुन रहा था। यहाँ के लोग समझते हैं कि इन पुरस्रार वाकयात के जिम्मेदार तुम हो। मैं एक बार फिर सोच में गुम हो गया। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और इस अरसे में एक आदमी पुरस्रार तरीके से हलाक हो चुका था और मेरी अपनी दोस्त लापता थी। बदकिस्मती से वो दोनों आखिरी मर्तबा मुझसे मिले थे। लोगों के ख्याल में मैं किसी पुरस्रार शैतानी कुव्वत के जेर असर था और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ये यकीन पुख्ता होता चला जा रहा था कि उन पुरस्रार वाकयात का मुझसे कोई ताल्लुक जरूर है और वो मुझे कसूरवार समझ रहे थे। हॉस्पिटल में एक आदमी आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। वो अगरचे हिंदू है लेकिन उसकी बातों से जाहिर होता है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। रामदास मल्होत्रा का शुमार मुंबई के अमीर तरीन आदमियों में होता है। वो हॉस्पिटल के सामने वाले मैदान में खैमा तान है। अगर तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो। डॉक्टर राधा ने कहते हुए चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। ओह, अगर वो मेरे बारे में जानता है तो यकीनन मेरी मदद कर सकता है। मैं उससे जरूर मिलूंगा, मैंने जल्दी से कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कैप्टन गोपाल सिंह की वापसी का इंतजार कर लेना चाहिए। वो रदिया की तलाश में रेगिस्तान की तरफ गया हुआ है, बशीर ने कहा। मैं उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं समझता। मैंने उसे घूरा। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बशीर ने कहा। उसने अपने तौर पर मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी और मुझे भी उस पर कोई एतराज नहीं था। अलबत्ता ये इत्मीनान तो था कि उन हालात में मेरा कोई हमदर्द भी मौजूद हो। कुछ देर बाद हम गेस्ट हाउस से निकल आए और बशीर की जीप में सवार होकर उस मुकाम की तरफ चल दिए जहाँ डॉक्टर राधा के कहने के मुताबिक रामदास मल्होत्रा खैमा तन था। हॉस्पिटल के सामने एक वसी मैदान में शानदार खैमे नस्ब थे। उन खैमों को देखकर ये ख्याल होता था जैसे कोई महाराजा यहाँ पड़ाव डाले हुए हो। 3 छोटे खैमे थे और एक बड़ा जो बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था। बड़े खैमे के करीब ही एक शानदार शामियाना लगा हुआ था जिसके नीचे 3-4 इजी चेयर्स बिछी हुई थी। शामियाने के बांस पर लगी हुई एक छोटी चरखी से कपड़े का बना हुआ एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ था। चरखी में से गुजरने वाली रस्सी का दूसरा सिरा एक आदमी के हाथ में था जिसे वो जोर जोर से आगे पीछे खींच रहा था और उसके अमल से पंखा मुतहर्रिक था और हवा लग रही थी। शामियाने के करीब एक ट्रक और एक शानदार लैंड क्रूजर खड़ी थी। ट्रक में एक छोटा सा जनरेटर भी नस्ब था जिससे जरूरत के वक्त बिजली पैदा की जा सकती थी। लैंड क्रूजर भी एयर कंडीशन थी। कुर्सियों के करीब एक मेज थी जिसके साथ ही एक आइस बॉक्स भी रखा हुआ था जिसमें कोका कोला की बोतलें भरी हुई थी। दरमियानी कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ था। उसके बाएं हाथ की उंगलियों में मोटा सा सिगार दबा हुआ था। कीमती लिबास के साथ ही उसका बारोब चेहरा और आंखों की चमक उसकी शख्सियत में बड़ा पुरअसरार तासर पैदा कर रही थी। उसके करीब ही 2 आदमी मोहतबाना अंदाज में खड़े थे। वो दोनों भी हिंदू थे। हमारी जीप शामियाने से चंद गज के फासले पर रुक गई। मैं डॉक्टर राधा और बशीर के साथ जीप से उतर आया। डॉक्टर राधा ने उस शख्स की तरफ इशारा करते हुए बताया था कि वही रामदास मल्होत्रा है जो मुझसे मिलना चाहता है। उस शख्स ने अगरचे अपने आप को मेरा शनासा बताया था लेकिन वो मेरे लिए कतई अजनबी था। उसने आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल किया। मुझे अफसोस है वहीद, तुम जिन हालात से 2-4 हुए वो मेरे लिए भी परेशानी का बायस है। मैं उस वक्त मुंबई में था। तुम्हारे साथ पेश आने वाले हादसे की खबर मैंने अखबार में पढ़ी थी। ये हालात मेरे लिए खासे परेशान कुन है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। यहाँ डॉक्टर राधा और मिस्टर बशीर का मुझे बहुत बड़ा सहारा है। मैंने कहा, क्या मैं मिस्टर वहीद से तन्हाई में बात कर सकता हूँ? मल्होत्रा ने बारी बारी डॉक्टर राधा और बशीर की तरफ देखा।
उन दोनों ने मैंने खेत निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए वहां से दूर हट गए। रामदास मल्होत्रा एक बार फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। अगर तुम्हारी याददाश्त बरकरार होती तो तुम मुझे फौरन पहचान लेते। मैं थोड़े अरसे बाद जैसलमेर जाता रहा हूँ। आखिरी मर्तबा चंद रोज पहले हम जैसलमेर में मिले थे। इस वक्त तुम्हारी मदद करना मैं अपना इखलाकी फर्ज समझता हूँ और यहाँ मेरी आमद का मकसद भी यही है। जैसलमेर? मेरे ज़हन को झटका सा लगा। मेरा ख्याल है अगर तुम कोशिश करो तो तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। मल्होत्रा की नजरों में अजीब सी चुभन थी। नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपना माजी तक भूल चुका हूँ, मैंने बेबसी से जवाब दिया। तो गोया तुम मुकम्मल तौर पर अपनी यादाश्त खो चुके हो। मल्होत्रा की नजरों में शुबे की झलक थी। रामदास मल्होत्रा के जारहाना तेवर देखकर डॉक्टर राधा और बशीर करीब आ गए। डॉक्टर राधा का ख्याल है कि मिस्टर वहीद को आराम और सुकून की जरूरत है। दिमाग पर गैर जरूरी बोझ इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बशीर ने मुदाखलत करते हुए कहा, इस इतला का शुक्रिया। मल्होत्रा ने बशीर को घूरा। तेज धूप इसे भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस मर्तबा डॉक्टर राधा ने कहा, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। अगर आप दोनों चाहें तो वापस जा सकते हैं। वही दोपहर का खाना मेरे साथ खाएगा। मेरा खैमा एयर कंडीशनड है, इसे गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। मल्होत्रा ने जवाब दिया, वहीद मेरे जेरे इलाज है, मैं इसे ऐसा मशवरा नहीं दूंगी। अब हमें वापस चलना चाहिए। क्यों वहीद? डॉक्टर राधा ने मेरी तरफ देखा। हाँ चलो। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। रामदास मल्होत्रा अगरचे अपने आप को मेरा शनासा बता रहा था और किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी में मेरे लिए इत्मीनान का बायस हो सकती थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि ये शख्स मुझे कतई पसंद नहीं आया था और यहाँ खड़े खड़े मेरा दिल घबराने लगा था। तो ठीक है, मैं शाम को गेस्ट हाउस आ जाऊंगा। मुझे कुछ ऐसी बातें मालूम है जो तुम्हारी यादाश्त लौटाने में मददगार साबित हो सकती हैं। रामदास मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा और रुखसत करने के लिए जीप तक हमारे साथ आया। डॉक्टर राधा को हॉस्पिटल के सामने उतार कर हम दोनों गेस्ट हाउस आ गए। बशीर ने उस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो अपने काम में मसरूफ रहा और मैं बिस्तर पर लेटा मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। बिहारी लाल राय के कत्ल और फिर रजिया की गुमशुदगी ने फिजा में अजीब सी कशीदगी पैदा कर दी थी। रामदास मल्होत्रा की आमद ने मुझे एक और उलझन में मुब्तला कर दिया था। वो अपने आप को मेरा शनासा बता रहा था और चंद रोज पहले जैसलमेर में मुझसे मुलाकात का दावेदार भी था। मुझे ये सब कुछ याद नहीं था, लेकिन मल्होत्रा का रहन सहन और ठाठ बता रहा था कि अगर वो करोड़पति नहीं तो लखपति जरूर है। उसकी शान और शौकत किसी महाराजा से कम नहीं थी और मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई होगी और उसकी आमदनी का जरिया क्या था। शाम के साये ढल चुके थे। मल्होत्रा की लैंड क्रूजर गेस्ट हाउस के सामने रुकी तो मैं उस वक्त बशीर के साथ कंपाउंड में बैठा हुआ था। मल्होत्रा का ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा रहा। दूसरे मुलाजिम ने नीचे उतरकर दरवाजा खोला और मल्होत्रा लैंड क्रूजर से उतरकर पुरवकार अंदाज में चलता हुआ हमारी तरफ आने लगा। हम दोनों ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए तीसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया, जो बाकी दोनों कुर्सियों की तरह खासी शिकस्ता थी। मिस्टर बशीर, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तनाई में वहीद से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मल्होत्रा ने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बशीर की तरफ देखते हुए कहा। बशीर ने मेरी तरफ देखा और मेरी रजामंदी पाकर वहां से उठ गया। उसके जाने के बाद मल्होत्रा कई लम्हों तक गहरी नजरों से मेरे चेहरे का जायजा लेता रहा और फिर कदे आगे झुकते हुए बोला, अब तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि चंद रोज पहले जैसलमेर में हमारी मुलाकात हुई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं है, माजी की कोई बात मेरे ज़हन में महफूज नहीं रही। मैंने जवाब दिया, तुम्हें इतना तो याद होगा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव ने रेगिस्तान में सिम के मुकाम पर तुमसे मुलाकात की थी और तुम दोनों के दरमियान एक नहायत अहम मामला तय हुआ था। मल्होत्रा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, गोया उसे शुबा था कि मैं यादाश्त खो जाने का ढोंग रचा रहा हूँ। इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव, अहम मामला? मैं बिल्कुल नहीं समझा। मुझे उसकी बातों से उलझन सी महसूस होने लगी थी। अब मुझे खुलकर बात करनी पड़ेगी। मल्होत्रा ने मोहताज निगाहों से चारों तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा, तुम उग्रवादी और कश्मीरी मुजाहिद जो अपने देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तुमने कश्मीर में भारतीय सेनाओं को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए इनामात मुकर्रर किए गए, लेकिन तुम भारतीय सेनाओं के खिलाफ कामयाबी से कार्रवाइयां करते रहे और बिलाखिर इंटेलिजेंस एजेंसी रा की एक खूबसूरत एजेंट को कश्मीर भेजा गया ताकि वो तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा कर तुम्हें गिरफ्तार करने में मदद दे सके। वो तुम तक पहुंच तो गई, लेकिन खुद तुम्हारे प्रेम में मुब्तला होगी सीता, और तुमने दूसरे मुजाहिदीन के साथ मिलकर जम्मू में कई आला भारतीय फौजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया और तुम दोनों पंजाब से होते हुए जैसलमेर पहुंच गए और यहाँ भी तुम दोनों ने तबाही फैलाना शुरू कर दी। लुधरा कैंप को तबाह करके तुम लोगों ने वाकई ही एक अहम कारनामा अंजाम दिया था। तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां और पुलिस तुम्हारी तलाश में थी, लेकिन इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव ने तुम्हें खोज निकाला।
वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, बाबू राव अपने देश का खाता है मगर है गद्दार। उसने लूथरवा कैंप के बारे में एक मुकम्मल फिल्म तैयार की थी जिसमें भारत इसराइली मुआहदे का अक्स भी शामिल था। वो ये माइक्रोफिल्म मुंबई में कल्याण राय जी नामी एक शख्स को पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो ये काम खुद नहीं करना चाहता था। उसे अपने किसी आदमी पर भरोसा नहीं था। ऐसे कामों में बड़ी राजदारी बरती जाती है। तुम लोग उसकी नजरों में आ गए। बाबू राव ने तुमसे फायदा उठाने का फैसला कर लिया। उसने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया कि अगर तुम पकड़े भी गए और वो माइक्रोफिल्म तुमसे बरामद हो गई तो सारा इल्जाम तुम ही लोगों पर आएगा। मुझे तुम लोगों पर कभी शुबा ना होता, लेकिन मेरे एक आदमी ने इतला दी कि बाबू राव ने वहीदुद्दीन और रजिया के नाम से कागजात बनवाकर तुम लोगों को जैसलमेर से निकलने का मौका फराहम किया है और चेक पोस्ट पर तुम लोगों की गाड़ी भी चेक नहीं होने दी। ये मेरे आदमियों की हमाकत थी कि बाबू राव उसी दोपहर उनके हाथों मारा गया और तुम लोग भी गायब हो गए। और फिर मैंने अखबार में रजिया और वहीदुद्दीन नामी शख्स को रेगिस्तान में पेश आने वाले हादसे की खबर पड़ी तो मैं समझ गया कि हादसे में शिकार होने वाले सीता और शमरोज के अलावा और कोई नहीं हो सकते। मैं नहीं समझा कि तुम कह क्या रहे हो। आज से पहले ना तो मैंने तुम्हें कभी देखा और ना ही मुझे कोई ऐसी बात याद है। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। मेरे दिमाग में आंधी सी चलने लगी और फिर दफतन मेरे दिमाग में धमाका सा हुआ। याद करने की कोशिश करो मिस्टर शमरोज, मल्होत्रा मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। उस माइक्रोफिल्म में भारत सरकार की अहम तरीन राज है। अगर वो फिल्म पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हिंद सरकार को पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और बैनुल अक़वामी बरादरी में भारत की बेइज्जती हो जाएगी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं हिंद सरकार को किसी दुश्मन के सामने घुटने टेकने की बजाय अपने सामने झुकाना चाहता हूँ। उस फिल्म की बदौलत हमें हिंद सरकार से मुंह मांगी रकम मिल सकती है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बाहिफाजत सरहद के पार पहुंचा दिया जाएगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बेबसी से सर झटक दिया। वैसे तुम्हारी ये ज़हनी कैफियत कब तक दुरुस्त हो जाएगी? मल्होत्रा ने मशकूक निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर राधा का ख्याल है कि हो सकता है 2-4 रोज में मेरी यादाश्त लौट आए या इसमें गैर मुइन्ना अरसा भी लग सकता है। मैंने जवाब दिया। ओह, मल्होत्रा ने कहा, बहरहाल ये बातें किसी से कहने की जरूरत नहीं। मैं फिर किसी वक्त तुमसे मुलाकात करूंगा। अपने ज़हन पर जोर डालने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ ही जाए। मल्होत्रा कहते हुए उठ गया। वो जैसे ही कंपाउंड से बाहर निकला, बशीर तेज कदम उठाता हुआ मेरे करीब आ गया। मुझे यकीन था कि वो किसी जगह छुपकर हमारी निगरानी कर रहा होगा। मैं इस वक्त शदीद उलझन में मुब्तला था। दिमाग में चींटियां सी रेंग रही थी। बशीर शायद चेहरे के तासरात से मेरी कैफियत भांप गया था। वो मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया। वो मुझसे पूछने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी जबान जैसे गंग सी होकर रह गई थी। मिलाकर कई मिनट की खामोशी के बाद मैंने उसे रामदास मल्होत्रा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया, जिसे सुनकर बशीर बुरी तरह चौंक गया। दहशतगर्दी माइक्रोफिल्म? बशीर मेरी तरफ देखते हुए बोला। सूरत-ए-हाल खासी पेचीदा हो गई है। मेरा ख्याल है हमें फौरन कैप्टन गोपाल को इतला देनी चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह मामला कुछ और बिगड़ जाएगा। बशीर तकरीबन 1 घंटे तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा और फिर उठकर मस्जिद वाले कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। दफतन एक और ख्याल मेरे ज़हन में उभरा। सूरत-ए-हाल ना सिर्फ पेचीदा बल्कि हमारे लिए नहायत संगीन हो गई थी। अगर पुलिस को पता चल गया कि मैं दर हकीकत कौन हूँ तो अज़ियतनाक मौत से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। रजिया ने भी कहा था कि उसका नाम सीता और मैं शमरोज हूँ, और अब रामदास मल्होत्रा भी एक ऐसी कहानी सुना रहा था जो नहायत खौफनाक थी। अगर हम वाकई कुछ छोर थे तो इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव ने हमारे लिए जिन फर्जी नामों से कागजात बनवाए थे, वो फर्जी नाम ही हमें अब तक बचाए हुए थे। रामदास मल्होत्रा सब कुछ जानता था और हमारे फर्जी नामों से भी वाकिफ था, इसलिए हमारे बारे में अखबार में खबर पढ़कर हमें तलाश करता हुआ यहाँ आ गया था। बाबू राव के उसके आदमी उसी रोज मौत के घाट उतार चुके थे जब हम जैसलमेर से निकले थे। अगर वो जिंदा होता तो मल्होत्रा से पहले यहाँ पहुंच चुका होता। सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाजा लगाकर मैं कांप उठा। सीधा भी शायद सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास करते हुए गायब हो गई थी और मेरे लिए भी बचाव का एक ही रास्ता था, वो था फरार।